हेलो फ्रेंड्स आटा मंगलवार दसरा मंगलवार स्टार्ट हो गला आम हेन्ता ही सब मंगलवार करसुँ लेकिन दसरा मंगलवार लिया तिखरी करना भोग लगासुँ आतिर लगे बाहर पणा ढला हेसी मंगलवार चैत मासर चैत्र मंगलवार चार्टार सब मंगलवार तो ढाली ना सब मंगलवार खाली पूजा करसुँ कलश बसैकिना यहाँ रेडी होता न स्वाति पूजा कर जाइलान पपु साड़े बही पड़ूला मुझे टिके टिके सुटिंग करदे बाहर भिड़ भी टे थिला तो बोले माचिस नहीं जल्ला बोले मुझे गोटे माचिस ताके नहीं जाऊँ बाहर पूजाटा कथा नहीं हन कि किसी नहीं आउ खाली पूजा करसन आईटा ताके मुझे माचिस देली आटा से दीप जलुछे बिल्कुल कथा नहीं हन आ पूजा करसन आग मुई जिते मैंने बिहा नहीं थे मोर सासू पूजा करते मुई बही पढ़ुली किंतु धीरे धीरे मोर सासू नहीं पारे बोले मते सिखाले मुई कली बाहर पूजा मोर सासू बही पढ़ले आपर मुई धीरे धीरे मोर देह खराब हो बसला बोले मुई फिर पुन पुन ना स्वाति के पुपु स्कूल प्राय जासी हेतिर लगी बोली से कर नहीं पारे स्वाति करसी पुपु बही पढ़ले स्वाति करसी यहाँ मुई कली 13टा पुंजी देखना निजर रास्ता ही होची निजर घर थे मुई से जगह पूरा भल से जेनता करसन पूरा गात एंता करती एंता मोर बहुत इच्छा अच्छे रास्ताटा गाड़ी मोटर करा होची हेतिर लगी बोली करी नहीं हुए घर बाहर गुहाल घरे करसन गुहाल घर तो आम नहीं घर भितर एका आमर पानी टांकीटे अच्छे हे पाखे आम करसुँ यहाँ देना जेनता करवा कथा मोर सासू जहाँ जहाँ शिखेचन से नीति हे सब जिनस ही आम कर आसीचु सबूटा जिते दिन पारमु हेन्ता ही आम करूथमु भगवान करुन एंता सब जिनस जहाँ भी मोर सासू कि जेन जिनस भी आम शिखीचु एंता सब बोले आम कर हेतकी भगवान आमको साहस देथुन आतकी जिनस आमको ये कर साहस दौन भगवान आटा भितर आसिक भी यहाँ पूजा कराला आर यहाँ क्या कहसन यहाँ गुहाल घर बोली माँ कहसन आन्ता करी पूजा करासी शीतला मंगला हिंगुला बोली कहसन माँ 3टा जगार एंता भितर भी पानी ढला बही पड़ सारा भोग लगा हवा आटा बाहर एंता करासी इनर भोगटा गाई खुआसी बाहरटा निजे खाएसन आटा भितर भी यहाँ चाउल चूड़ा झिटिकिना पछे का हेन पानी ढला हवा यहाँ पुन पुन बही पड़ूला आलती उलता सब दिया झुणा भी कराला मुई साइड के बसती यहाँ ठिया उठी बसुली ठिया उठुली हेन्ता करी मुई सुटिंग करूली ब्लाउजटा बहुत ढिला हो मारबार आउ टाइम नहीं थी हेन्ता ही मुई सेट पिन लगेकिना पिंधि पकई हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग बोर्ड मन को मोर नमस्कार सान मन को मोर बहुत सारा स्नेह भल पाइबा कुनमन पुरोहित फैमिली ब्लॉग रे आपन को बहुत बहुत स्वागत आज दसरा मंगलवार स्टार्ट हो गला तार संगे संगे आज पौजोतिया मंगलवार वीडियो अलग जावा पौजोतिया वीडियो अलग करमा सकाल यहाँ वीडियो बनावा स्टार्ट कर देली न आटा कथा होचे कहीं पूजा स्टार्ट होता न मुझे पूजार देखावाली व्यस्त रहीगली एवं स्वाति आ पपु मंदिर जाऊन कहीं मुझे जाई नहीं पार्बा देखुन स्वाति के झाल पीछे थकी गला न आ मास्टर के भी देखे दौचे आम घर मास्टर के देखुन तो नहीं देखा पार बोलसन ताके लाइव देखुन फेसबुक थी केते मस्त लाइव छाड़ी दौचे ये साड़ी रो सोनपुरी खाली छाड़ी थिला आ बहुत लोग देखी भी थिबे हाँ यूट्यूब रे भी आइछे कहूचे ठीक अच्छे इमाने मंदिर बाहरुछन मते तो नहीं नऊ बोलछन मैं केनता जीवी इमाने जाऊछन मैं फिर आसु न फिर मैं आपन मोसे कथा हो आटा समले मंदिर मंगला मंदिर गले यहाँ दुईजन आसे न वीडियो है यहाँ चलो मुई म्यूजिक दे दूचे टिके बागे अच्छे बेसी नहीं न तापर मैं आगे काण देखा हेटा भी मैं आपण सेयार करी म्यूजिक काण देवी कथा तो होदेली न माँ मंगला को आपण दर्शन कर पकाउन आ समले माँ मंदिर टिके बागे सुटिंग करला जिते सुटिंग करला मैं आपण सेयार कर देछे माँ मंगला को आपण मैंने भी दर्शन करूँ आ मुंडिया मारी पकाउन दसरा मासर मंगलवार
ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲୋକ କରୁଥିବେ ଅଧା ଲୋକ ନାଇଁ କରୁଥିବେ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ବି କରୁଥିବେ ଭଲ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ନାଇଁ କରୁଥିବେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଏ ଟାର୍ନିଟା ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ କରସନ୍ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ତାରପରେ ଏଇଟା ତାରପରେ ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ କାଣା ଦଉଛେ ହେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ବା। ଘରର ପୂଜା ତ ଦେଖାଲି ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟେ ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ପହିଲା କଢ଼େଇରେ ଘିଅ ଦେଇଦେମା ଘିଅ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେମା ଆଉ ଏଇଟା ମାଖନ୍ ଟିକେ ଦରକଚା ବୋଲେ କଚା ନେଇକି ପୁରା ପାଚି ନେଇଥିବା ପାଚିଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ଏଇଟା ମାଖନ୍କେ ପହିଲା ଧୁଇଦେମା କୁଡ଼ିଦେମା କୁଡ଼ିଲା ମାଖନ୍କେ ଏଇଟା ଆମେ ହଲୁଆ କର୍ମା ଯେନ୍ତାକି ଗାଜର ହଲୁଆ କରସୁଁ ହେନ୍ତା ମାଖନ୍ ହଲୁଆ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଏବେ ଘିଅ ତାତି ଗଲାନ ଏ ଗରମ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା ଆଉ ତାର୍ପରେ ଏ ମାଖନ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କୁଡ଼ିକିରି ରଖା ହେଇଥିଲା ସଖାଲ୍ ବେଲି କର୍ବାର୍ ଥିଲା କରି ନାଇଁହେଲା ଉପର୍ ବେଲି କରାହେଇଛେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା କରିକି ରଖିଦେମା ଆଉ ଏଟାକେ ଭଲ୍ସେ ଘିଅ ଥି ଭାଜିଦେମା ପହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଧା ଲୋକ୍ ପନିର୍ ବି ପକାସନ୍ ଆମେ ପନିର୍ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରି। ଆଉ ପନିର୍ ବାଲା ଆଉ କେବେ କଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କର୍ବି। ଏଇଟା ମାଖନ୍ ହଲୁଆ ଏ ଆଉ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ଚିନି ଖାଉଚନ୍ ଚିନି ଦେବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଚନ୍ ଗୁଡ଼ ଦେବେ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟିବିଆ ଖାଉଚନ୍ ଯେନ୍ ସୁଗର୍ ଫ୍ରି ଆସୁଛେ ସବୁ ବି ଦେଇକିନା କରିପାର୍ବେ। ଯାହାକେ ଯେନ୍ଟା ମନ୍ ଲାଗୁଛେ କରିପାର୍ବେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲ୍କା ଲୁଣ ବି ପକାବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ନହେଲେ ସିଠା ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏନ୍ତାକରି ପହେଲା ସବୁକେ ଭାଜିଦେମା। ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ବଇଛେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ କରାହେଉଛେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କେ। ଆଉ ପହେଲା ଦେଇକିନା କମ୍ ନିଆଁରେ କରାହେଉଛେ କାଁଜିକି ଲଟ୍କି ଯିବା ବୋଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କଢ଼େଇରେ କରାହେଉଛେ। ଏନ୍ତା ପହେଲା ଭଲ୍ସେ ତାକେ ଭାଜିଦେମା କେନ୍ ମାନେ ମାଖନ୍ ହଲୁଆ କର୍ସନ୍ ମତେ ସିଓର୍ କମେଣ୍ଟ୍ରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ଟେ କି ନାନୀ କହେଲ କି କାଣା ବୋଲି କହେବେ ବହୁତ୍ ଲୋକ୍ ମାଖନ୍ ପିଠା କର୍ସନ୍ ମୁଇଁ ଜାନିଛେଁ ହଲୁଆ କର୍ବାଟା ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନିଥାଇ। ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀରକେ ଗରମ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ଇଲାଚି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଇଲାଚି ପସନ୍ଦ୍ ନାଇଁ କରନ୍ ନାଇଁ ଦେବେ ଟିକେ ଠେସି ଦେବେ ଆଉ ଦେବେ ବି ଚଲ୍ବା ଯେନ୍ ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ୍ ଆଏସି। ଆଉ ତାପରେ ଇଲାଚିକେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ କାଜୁ ଆଉ ଯେନ୍ତାକି କାଜୁ କିସମିସ୍ କଥା କହେଲି ଆମେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ ଖାଉଁ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଚିନି ଦେଇକିରି କର୍ବେ ସେମାନେ ଖାଇପାର୍ବେ ଏଇଟା ଡାଏଟ୍ରେ ଆମେ ଖାଇପାର୍ସୁଁ ଏ ଖାନାଟା। ଯେନ୍ ଡାଏଟ୍ କର୍ସୁଁ ଏଇଟା ଗୁରସ୍ ଆଉ ସ୍ୱର ପୁରା ସେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ ପୁରା ଗାଈ ଗୁରସ୍ ଏ ସର ବସିଥିଲା ହେ ଗୁରସ୍କେ ଦିଆହେଇଛେ। ଆମେ ଏଥିରେ ପିସ୍ତା ବାଦାମ୍ ଖାଲି ଦେଇଛେ କାଁଜେ କାଜୁ କିସମିସ୍ କିଛି ନାଇଁ ଦେଇ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚିନି ଖାଏବେ ସେମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାର୍ବେ। ଆଉ ଡାଏଟ୍ରେ ଇଟା ଦର୍କାର୍ ନାଇଁନ ଇଟା ବନ୍ଦ୍ କରିଦେମା। ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିବିଆ ପାଉଡ଼ର୍ ଖାଇସୁଁ ସେ ପାଉଡ଼ର୍କେ ଦିଆହେଇଛେ ଆଉ ପିସ୍ତା ବାଦାମ୍ ଏଥିରେ ଦିଆହେବା ସେଟା। ଆଉ ଇଟା ହେଲା ଡାଏଟ୍ର ଖାନା ଏ ଏନ୍ତାକି ଡାଏଟ୍ରେ ବି ଆମେ ଘିଅ ବାଲା ଖାଇପାର୍ମା ଏନ୍ତାକରି କରିକିନା ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଦିଆହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ କ୍ଷୀରକେ ଇଟା ଭଲ୍ସେ ଟିକେ ଅଁଟେଇ ଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶିଯିବା ଯେନ୍ତା ଗାଜର୍ ହଲ୍ୱାରେ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ସୁଁ କି ହେନ୍ତା ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ହେନ୍ତା। ଖାଲି ଇଟା ଆପଣ୍ କଲର୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁଲେ ବି କଲର୍ ଏଇଟା ୟେଲୋ ଭଲ୍ ଦିଶୁଛେ କାଁଜେ ଆମେ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କର୍ମା। କଲର୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ଭଲ୍ ନୁହେଁ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କଲର୍ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରି। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଯେନ୍ ଗୁରସ୍ ପାଣି ପାଣି ଉଦା ଉଦା ଅଛେ ହେଟା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବା ଆଉ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏନ୍ତାକରି ଘାଏ କରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଲାଉର ବି କର୍ସନ୍ ମୁଇଁ ଲାଉର ବି ଆଉ ଦିନେ କେତେବେଲେ ଦେଖାବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲୁଆ କରିକିନା। ଲାଉକେ କୁଡ଼ି ଲାଉରେ ତ ବହୁତ୍ ଲୋକ୍ କର୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ଥିବେ। ଆଉ ଇଟା ହେଲା ଆମର୍ ମାଖନ୍ର ଆଉ ମାଖନ୍ ପିଠା ତ ଯେନ୍ତାକି କହେଲି ବହୁତ୍ ଜନ୍ କରୁଥିବେ। ଇଟା କେନ୍ ମାନେ କର୍ସନ୍ ଯେନ୍ତାକି କହେଲି କମେଣ୍ଟ୍ରେ ଜଣାବେ ହେନ୍ତା ଜଣାବେ। ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ୍ ସେୟାର୍ କର୍ବାଟା ଭୁଲ୍ବେ ନେଇଁ। ଆଜିର୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଜରୁର୍ କହେବେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ କହେବେ ଜରୁର୍ କହେବେ ହିନ୍ଦୀ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ୱାର୍ଡ଼୍ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ମୋର୍ ମୁହଁନ ଘାଏ ଘାଏ। ଆଉ ଇଟା ହେତ୍କି ବେଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲା ଇଟା ହେଲା ଆମେ ଯେନ୍ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଏସୁଁ ଆମର୍ ଡାଏଟ୍ରେ ହେ ଜିନିଷ ଏ। ଆଉ ଇଥିରେ ଆମେ ଚିନି କି ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରି ଯେନ୍ ମାନେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁବେ କରିପାର୍ବେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହେଲି ଯେନ୍ ମାନେ ଖାଏସନ୍ ଯାର୍ ସୁଗର୍ ନାଇଁନ କି କିଛି ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛେ ଗୁଡ଼ ଖାଏସନ୍ ବି ସୁଗର୍ ସେମାନେ ସେଟା ବି ୟୁଜ୍ କର୍ବେ। ଯଦି ଆଜିର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ୍ କର୍ବେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜିର୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ରଖୁଛେଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ